गोल गोल जेते खाइबू सेते भल अधिक हेले ठिपी खोल चाले जीवा चंडी खोल रे बसिची हनु देखुची सारा टाउनु एपो ओम विश्व चिंतामणि परमेश्वर भगवान श्रीमान सत्य नारायण महाप्रभुंकर प्रीत्यर्थे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल। कल्याणमयी जगत बंदिया परमेश्वरी भगवती झंकर वासिनी मां सारला देवींकर प्रीत्यर्थे दुर्गा देवी प्रीति अर्थे तथा ए ग्राम मारुतिकर ग्राम इष्ट देवी प्रीति अर्थे सर्वे बोल परम आनंदे एक बार हरे हरे बोल। रुंडीभूत आबार बुद्ध बरिका मानकर करंतु कल्याण श्री सत्य नारायण महाप्रभु विश्वर मंगल हो बोल आनंदे एक बार हरे हरे बोल। ओम ज्ञानानंदमय देव निर्मल स्फटिका कृति आधार सर्व विद्यानां हयग्रीवमुपास्महे नालुकज्वल पूरितमा लोचन धारे कज्वल युग शोभित वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते। लिखिले सानंदम सदनम सुतस्य बुधयो कांता मृदु भाषण स्वेच्छा पूर्ण धन सजोषी तिरती राज्ञा करा बेष्टिता नित्य अतिथि पूजन प्रतिदिन मिष्ठान्न दान गृहे संगम उपासते हरि कथा धन्य गृहस्थाश्रम आनंद कंद परमानंद जगदानंद परमेश्वर परमर्शनीय परम बंधनीय परमानंद
ଆହ୍ଲାଦମୟ କୋଟି ପଲାଶ ନୟନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବସ ପିଲେ ବସ। ଯେଉଁ ମହାନ ଯଜ୍ଞ ଏ ତ୍ରୟରାତ୍ରିକ ଯଜ୍ଞ ମାରୁତିକର ଗାଁରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନରେ ପଦାର୍ପଣ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ମୂର୍ଖଟାର ଆଜି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଥମ ଥାକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟିଏ ଗାଇଛି, ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟିଏ ଗାଇଛି। ସାନନ୍ଦମ ସଦନମ ସହ ଆନନ୍ଦମ ଆନନ୍ଦମ ଆନନ୍ଦମ। ସେହି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ନା କୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ସୁତସ୍ୟ ବୁଧୟ। ସୁତ ବୋଲେ ପୁଅ। କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, 50ଟା ହାଇୱା ଗାଈ ଦରକାର ନାହିଁ କି 100 ଟ୍ରକ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ପୁଅ ହଉଛି ଜ୍ଞାନୀ, ଗାଁ ବାଲା କହିବେ ଏ ଅମକ ଲୋକର ପୁଅ। ତେଣୁ ସେ ବାପା ନାଁଟାକୁ ବୁଡେଇଲା ନା ବାପା ନାଁଟାକୁ ଉଠେଇଲା? ବାବୁରେ ଯେ ବାପା ନାଁ ବୁଡେଇ ଦିଏ ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ନା ଯିଏ ବାପା ନାଁଟା ରଖେ ସେଇଟା ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ? ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ବାବୁ। ଆଉ ତ କମିଟି ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆଉ ଦେଇପାରିବିନି ଆଗକୁ। ଯିଏ ବାପାର ନାଁଟା ବୁଡେଇ ଦିଏ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ। କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ବୋଲିକି? ଏଠି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଗାୟକଟେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଯେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅଟାକୁ ପାଇଲା ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ନାଁ ଥିଲା ରାଧେୟ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ନାଁ ହେଲା ବସୁସେନ। କିନ୍ତୁ ଏ ନାମକୁ ହଜାଇ ଦେଇ କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାଇଲା। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବାପା ନାଁଟା ବୁଢାଇ ନ ଦେଲା। ମୁର୍କୁଣ୍ଡୁ ବାବାଜୀ ଦେଲେ ବିଭୁ ବୋଲି ନାମ। ଜଗତରେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ହୋଇଲା ପ୍ରମାଣ। ବିଶ୍ୱର୍ବା ବାବାଜୀ ଦେଲେ ବୈଶ୍ରବଣ ନାମ। কৈলাস পর্বত টেকি হইলা রাবণ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବାପା ନାଁକୁ ବୁଡେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ନିଜ ନାମକୁ ନିଜ ଶ୍ରମ ତପ ଆଉ କର୍ମ ବଳରେ ନିଜ ନାଁକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଘରଟା ଆନନ୍ଦ ହବ ଯୋଉ ଘରେ ପୁଅ ହବ ଜ୍ଞାନୀ, ଯୋଉ ଘରେ ପୁଅ ହବ ପିତୃଭକ୍ତ, ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଶୁଭ କାମିନୀ, ଆଉ ଯୋଉଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଆମେ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଠିକରେ ବଳୁଛି କାହିଁକି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆଇଲୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଟାଇମ ଦେଖିଲୁ। ଟାଇମ ଚାଲିଗଲେ ଆମ କାମ ସଫା ହେଇଗଲା। 2 ପଇସା ନେଲୁ ସବୁ ଯାକ ମେଡିକାଲରେ। ପାଉଛି ସେ ଧନ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ? ପାଇବନି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ସଜୋଷିତିରତି ରାଜ୍ୟାଙ୍କରା ସେବକା। ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସେବକ କେବଳ ଆଜ୍ଞାବହ ହେଇଥିବ ସେଇ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାଁଟିଏ କହୁଛି ପଦେ। କାହାଣୀ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଆଶ୍ରମ। କୁଟୀର ଭିତରେ 2ଟା ବାପା ମା ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ।
अर्धरात्र स्वामी मागुची प्रिय मत पानी टोपाटे दियो अंडाड़ी अंडाड़ी चढ़ला जल घट पासकू पाइलानी बुंदाए जल कथा दिए स्वामी 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 जल घटरे पानी टोपा जाए नहीं घरर द्वार बंध पाखे शोची पुओटा छोटिया पिलाटा 12 वर्षर पुओ बापा माँ देते ता ना सिंधु देख केमती पुओ बापा ना बुड़े जानिला मो बापा पानी टिके पाउनी धरिला शुष्क माठियाटा चलिला नदी कूल को पानी भितर बुड़े माठियाटा डाबू 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 शुभुची सेतिकी बेले गला सगाढ़ बुद्धि स्तम साप कंठे विवर्तमान गत भीर भिकं मत्वा मार्ग मार्गण मार्ग भूतम देहिने परसायक उत्तम बुद्धि रे पानी बुड़ेला बेले माठियारे बाजिला गोटे सर देकी ता कान मूल भेद कला छाती की मरीगली बोली चित्कार सेतिकी बेले पहुंची गले किए ना साकेत कटकर राजा बोले अयोध्यार महाप्राज्य राजा अजनंदन नाम है दशरथ भोकिला बोले शोषिला हाथी काले शोष होची पानी पीब बोली सर मारी शब्द भेदी बाण फाटी जाइची छातीटा कर्ण मूलरे बाजिची सरटा मरीगली बोली चित्कार करुची राजा दशरथ जाई पहुंची गले आयुष्मान कले बाबू हे आर्य पुत्र मु जानी जानी भूल करिनी दोषटा मोर नुह मु जानी की भूल करिनी मु भाबिची शोषिला हाथी सुंढ गुड़े पानी बोधे दौची पीवा पी मु मारी देइची आपण को मते क्षमा दियंतु नले अभिशाप दियंतु राजा कहले केडे राजा को पाखे बाबाजी पिला कहला तू केडे मूर्खटा तू माइलु बोली कौन ग्यारंटी अच्छी तू कौन मते मारी मते मो मां मारी दे ए जगत रे जीए मरे ताकू केवल ता मां मारी दे थाए आपण कहिबे मो मां तो 2 वर्ष हला मोलानी मु तो बंची छी मु मोला बेले मो मां केमती माइला प्रश्न हबो मन रे जेते बेले बापा गर्भरे संचार हैला भीम भई कहिले पदे कहले जेते बेले माता गर्भे हेलु संचार ओणाकार भूमि से प्रथम मासे तुही द्वितीय मासे हेलु जड़े तृतीय मासे तुझे शून्य चतुर्थे अस्थि खंजा तो हरि बड़ आमे जिते बेले जन्म नहीं
आम माँ कपाल माँ गर्भरू आसला बेले प्रथमे लिखा जाइए आयु बोले आयुष केते दिन आमे बंचिबा किए 40 वर्ष रे बंचिबो किए 70 वर्ष रे बंचिबो मु ब्राह्मणिया लोक पुरोता काम भी टिके करे एबे पाला जोर टिके पड़ी जिबारु आउ जजमान काम करि पारुनी पाला को तो समय मिलुनी अच्छा आम गाँ बुला गौड़ पुओ देला मु आशीर्वाद कली 21 रे विशा 100 वर्ष परमायु मस्तु से खुशी हो गला सेते बेले मते 200 टंका दे देला मु कहली गोपालो आज ढेर रोजगार ताकू मु 120 वर्ष आयुष हो बोली आशीर्वाद कली ताकू जेते बेले 8 वर्ष होईची आम गाँ कइची पोखरे गाधो गाधो बुड़ी की से मरी गला ताले आमे पाला वाला और आमे ब्राह्मण माने जो आशीर्वाद कलु पुण्य मिलला किछि से पुण्य पुण्य बाटर गला कहीं ना ता माँ गर्भरू लिखा जाइए जो ज्योतिष माने आपन को कहे 40 वर्ष रे गोटे घाटी अच्छी आपण एतिकी वर्ष बंचिबे ता गालू को गोटे सरू जाबुड़ा देबे यार कारण निजे बंचिबा असंभव से काहू अन्य को बंचिबो अरे निजे बंचिबा असंभव तमे पर केमती बंचई दो दुई रे हला विद्या ये केते पाठ पढ़िबो बापा कहला मासे के 3000 टंका दरमा दे की ट्यूशन करूछ पाठ पढ़िबा पे लक्ष लक्ष खर्च करूछ मूर्ख 30% रखिछु सेति पे दाई की से पिला ना ता माँ गर्भरू जन्म हला बेलू लिखा जाइए से केते पाठ पढ़िबो 3 रे हला वित्त बोले धन किए केते धनर अधिकारी हबो सेटा तार करायत नुह माँ गर्भरू लिखा जाइए ता कपाल एतिकी धनी हबो आउ शेषटी है वृत्ति ब्राह्मण पिला मु होता आपण जाई बाजार को जीवे टिकर बाजार रे लिखाई देबे होता जोता दुकान मु ब्राह्मण पिला लिखाई होता जोता दुकान दिने पाला गाइबा को जाउची डुमडुमा बादामबाड़ी बस स्टैंड रु ओल्हेलु गोटे अंडा दुकान थाए पिला कहले सार आमे टिके अंडा चॉप खांतु मु कहली हाँ खाइबो चलो से दुकान रे लिखा जाइए माँ तारिणी अंडा दुकान कहली बाबू पिला मान को अंडा देलो से खाइबे से जेते अंडा काटिला मु कहली ए अंडा कोन काटुछु ए अंडा कोन काटुछु तू लिखिचु माँ तारिणी अंडा दुकान मते तारिणी अंडा 5टा दे मो पिला तारिणी अंडा 5टा खाइबे ना आपण कोन गायक नृसिंह होता मु कहली नाई मु ता पालिया ना नाई मु भल कि चिन्हिछि आज्ञा आपण को फ्री जेते पिला अंडा जी खाइबे सब फ्री आउ लिखिबिनी माँ तारिणी अंडा दुकान लिखिबी ऊपर जय माँ तारिणी तले लिखिबी मो नारे ए अम्मक साहू अंडा दुकान तेणु वृत्ति तेली पिला हेथब तेल काम न करिकी से क्षीर बेपार करथब ये कोठु आई ना निजर माँ ठू आसी सिंधु कांदिला कला बाबू तू मते मारिनु जहा को आमे पुराण रे श्रवण कुमार बोली की कहे अच्छा श्रवण कुमार भलिया पुओ मिलिबो आमे पर सदा बेले कहूचे ना श्रवण कुमार परिमु होइबी पिता मातांकर सेवा नीति करिबी करी तांको पूजा उड़ाइबी ध्वजा
ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମୋ ପାଇ ମୋ ବାପା ମା ଚଳନ୍ତି ରହ ଏ ରାଜା ତୁ ମତେ ମାରିନୁ ମୋ ବାପାଟା ଭାରି ଶୋଷିଲା ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କରିପାରିବୁ ରାଜା ନା କଣ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ମୁଁ ତ ମରି ପାରୁନି ମୋ ଛାତିରେ ଯୋଉ ସରଟା ବସିଛି ଏ ସରଟାକୁ କାଢିଦିଏ ମୁଁ ମରିଯାଏ ମତେ କେବଳ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ନବୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପାଣି ମାଠିଆଟିଏ ନେଇକି ଯିବୁ ଶୋଷିଲା ବାପାଟା ମୋର କାନ୍ଦୁଥିବ ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ଦବୁ ମୋ ବାପା କେମିତି ପାଣି ଟିକେ ପିଇବେ ତାପରେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଦବୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଡାହାଣ କାନ୍ଧରେ ଶ୍ରବଣ କୁମାରର ଶବ ବାଁ ହାତରେ ବାଁ କାନ୍ଧରେ ପାଣି ମାଠିଆ ନେଇକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଯାଉଛି ଋଷିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରାତି ପାଇନି ବୃକ୍ଷ ବୋଲେ ଗଛ ଗୁଡାକର ପତ୍ର ଗୁଡାକ ତଳେ ପଡିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯାଉଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ ପାଦ ପଡିଲେ କଣ ହବ ଖଡ ଖଡ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ କହିଲା କଲ୍ୟାଣୀ ମୋ ପୁଅ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି ପାଣି ଆଣିକି ଶୋଷ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ରାଜା ଦଶରଥ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ପାଣି ମାଠିଆଟା ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ କହିଲା ଏ ତୁ ସେବା କରୁଛୁ ମୋର ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲେ ବାବୁରେ ସେବା କଲୁ ମୁଁ ପାଣି ମାଗୁଛି ମତେ ବାପା ବୋଲି ପଦେ ଡାକି ପାରୁନି ମତେ ପଦେ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ସେଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇଥିଲେ ବାପା ଡାକିବ ସେ ରାଜା ଦଶରଥ ହାତ ଯୋଡି ଉତ୍ତର ଦେଲା ମହାଭାଗ ମୁଁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନୁହେଁ ତମେ କିଏ ବାବୁ ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ରାଜା ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟ ରାଜା ମୋ ନାଁଟା ଦଶରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କିଏ ବାବାଜୀ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀ କହିଲେ ଠିକ କହିଛୁ ଯାହାକୁ କାଳିଦାସ କଲମ ମୁନରେ ଲେଖିଦେଲେ ଭବନ୍ତି ନମ୍ରାହାସ୍ତରବ ଫଳଦ ଗମେଇ ନିର୍ବାମ୍ଭୁ ବିଦୁର ବିଳମ୍ବେନ ଘନା ଅନୁଦ୍ଧତା ଶତ ପୁରୁଷା ସମୃଭି ସ୍ୱଭାବେ ବଶ୍ୟ ପଗେ ପ୍ରକାରିଣା ବାବାଜୀ କହିଲେ ତୁ ଠିକ ରାଜା ଯୋଉମାନେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ଦେଖେଇ ହନ୍ତିନି ଆମେ ବଡ ଲୋକ ବୋଲି ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗଛ ମୁହଁଟା ଉପରକୁ ରହେନି ଗଛ ମୁହଁଟା ତଳକୁ ଚାଲି ଆସେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଥିଲା ସେ ହଉଛି ମହିମା ସେଇଥିରେ ଧାଡି କିଏ ମନେ ପଡୁଛି କଲା ଉଚ୍ଚେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସତତ ମହତ ଜନ ରବି ଶଶୀ ତାରା କେଡେ ଉର୍ଦ୍ଧେ ସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରବଦନ ଏ ରାଜା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୋ ପୁଅ ଯାଇଛି ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ ରାଜା ଦଶରଥ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତମ ପୁଅ ଆଉ ଫେରିବନି ବାବାଜୀ ନା କାହିଁକି ନା ତମ ପୁଅଟା ମରି ଯାଇଛି ଆରେ ମୋ ପୁଅକୁ କିଏ ମାରିଛି ନା ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି କଣ କଲୁ ରାଜା ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ପିତୃବିହୀନରେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦି ଜଣ ଯାକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛୁ ମଲା ବେଳେ ମୁଁ ତତେ ଏତିକି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ ପୁଅ ମୁହଁ ଚାହିଁବୁନି ତାହେଲେ ନିଜର ଏତେ କଥାକୁ ସହି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ
ताहले ए जगत रे समस्ते छाती रे हाथ मार तमे माने किए तम बापांकर केते सेवा करिछु परीक्षा पड़े तुम बापा मानकर किए केते सेवा करिवारे बाहागर हबो पुअर हौ प्रभु मंगल करन पुअर बाहागर हबो लाट्रिन टे तयारी करजु मार्बल बगेई रिबन फिता बांधी की थोई जो दिन मो बहु आसीबो मो बहु ए लाट्रिन घर को जीवो तू जेते बेले बुढ़ा हे गलु आउ चली परिबुनी लाट्रिन घर को गला बेलू को बहु कहब रही जा से बाड़ी पटू को पड़ा ये लाट्रिन भितर कौन तुम झाड़ा जीव ये मार्बल घर भितर अरे मार्बल घर तैयारी करिथला किए तू तैयारी करिछु अथच तू लाट्रिन तैयारी करके दिने लाट्रिन भितर को जाइनु आ बहु को जेते बेले देई देलु लाट्रिन टा आ बापा माँ हिसाब रे पुओ बहु तो कौन कर्तव्य करिवे किंतु गोटाए पुओ थिला पुराण भितरे से भड़िया पुओ आ मिलिबोनी चकुलिया पंडा आपण देखिथिबे गाँ गाँ रे बुल्ला बेले चकुलिया पंडा कहे कोला दान पड़े अटे महा वीर परा कर्ण बापार कौन है आम अशोक तो अशोक मुझे तोरी ना आयुष्मान भव प्रभु मंगल कर मुझे तोरी ना भावुचु नृसिंहता काले जिमु तो बाहर नाटक शिखी न तोरी ना जिमु तो बाहर नाटक गाइबी किंतु जेमिति मु तो कथा मानिली तू मो कथा माननी जिमु तो बाहर नाटक शेष है बेलू मु ब्राह्मणिया लोक मते टंका 500 दऊ जदि हाँ करू जिमु तो बाहर गाई टंका 500 दबु निहात से पुओ मु गोटे पुओ ना कहूँ से किए ना विद्याधर सम्राट ये विवेकी सत्यनिष्ठ ये जिमुत बाहरे नाम ख्यात है वीर्य गरिष्ठ ये दानरे सुर श्रेष्ठ ये विभू स्मरणे सदा रत से धर्म बंध वार्धक्य हे उपनीत विचारे आपणार चित तेजिराज संपद विराजी नित्यानंद बजेलु हेले विषय धमाके जमानटा देलु कि आ तू अमर भलिया केमिति बायक हो
खाली मो पाखे जदि 15 दिन रहतु तो जागुडा मारी मारी सब शिखे दियो कांचन कटक बोली गोटे राज्य जहाँ कहती स्वर्ण कटक से स्वर्ण कटक जड़े राजा था नाटा हूँ जिमुत केतु स्त्री नाटी है आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतरस्तु तुम परिवार मंगल हो तुमर मंगल हो जगतर मंगल हो बोल आनंद एक बार स्त्री ना हला प्रियावती स्वामी ना जिमुत बाहन राजार चतुर्थ अवस्था आसीगला अच्छा आम माने मनीष तमे माने सबु धन पछरे गोड़े गोड़े कि मन राति पाइले पकेट रे केमते किछि पसिबो किंतु हमर कर्तव्य अछि आमे रोजगार करिवा केते दिन पे आमर कर्तव्य शैशवे व्यस्त विद्या ना यौवने विषयेर सीणा वार्धक्ये मुनिवृत्ति ना जोगनान्ते तनुप्य जा शैशव काल रे विद्या अर्जन करिवा जेते बेले यौवन हवा सेतिके बेले बाहा हवा आपण कहबे तमे गायक माने परा कहूछ जहा को तू भी भाहेलु साड़ी संख्या देई सेही तोते खाऊ अछि कालर पे होई हमें पाला वाला पद गाऊ माने जहा को बाहा हेले से कोड़े हम खाऊ तारे जोगु से दिन के मोहिनी रात में बाघिनी पलक पलक लहुचो से दुनिया सारा बाउरा होके घर घर बाघिन पोसे ताने आम स्त्री बाघुणी हम कौन भी पाला गाई मु पाला गाई आसी कौन मागेना दी पैसा नेले मु कहा को देवी बापा को देले बहुत नरक मन रखी था माँ को पैसा देले महापाप पुण्य अर्जन करिवार जदि अच्छी जो दी पैसा रोजगार करिछ तुम भारजिया को दियो आपण कविटा केड़े उल्टी आगा एकटा न अरे बापा को दबनी माँ को दबनी भारी जाऊ कौन दब ना जी मुक्ति तुमको दब तबे ताकू दब ए माउतिकर गाँव रे जो होउची यज्ञ कहीं ना आपण मानकर मंगल पाई आपण को गाँव कल्याण पाई आपण मानक मुक्ति पाई सबु जाक भूल करूछ जेतिकी टंका खर्च करूछ ए गाँव रे सेतिकी टंका तुम स्त्री की दियो तुमर मंगल हब मुक्ति पाइब आपण कविटा केड़े उल्टी आगा एक एडे मिछ कथा कहूँ ना मु प्रमाण देगी कहली कवि हेले गंगाधर मेहेर बहिला तपस्विनी काव्य धारिए कहले कहले कांता बिना कांत प्राण स्वभावे विकल जीव जेबे संसार सागरे तोरिबा भरोसा एका बनिता ना बरे स्त्री दिए मुक्ति
ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଜିମୁତ ବାହାନୁ ଜିମୁତ କେତୁଙ୍କର ଶୈଶବରେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯୌବନରେ ବାହା ହେଇ ଘର ସଂସାର କଲେ ଯଦି ଘର ସଂସାର ନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି ଗଲା ପୁତ୍ର ନିବେଶୀ ପତ୍ନୀ ପାଶେ ଅଥବା ଚଳିବୁ ସନ୍ନ୍ୟାସେ ପୁତ୍ରଟିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଦେଇକି ବାବାଜୀ ହେଇଯାଏ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅକୁ ବୟସ ହେଇଛି 7 ବର୍ଷ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପାଲା ଗାଇକି ହିମାଳୟରେ ରହିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ତାହେଲେ ପାଲାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଏଥିରେ କଣ ପାଠ ଅଛି ତା ତଳ ଧାଡିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେ ପୁତ୍ର ନ ଥିଲେ ପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଆୟୁଷ ବେନି ଭାଗେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପୁଅ ନାହିଁ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ଆୟୁଷକୁ ବାଣ୍ଟି ଉଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କର ହେଲେ ଜିମୁତ କେତୁ ରାଜାର ତ ପୁଅଟିଏ ଅଛି ଡାକିଲା ପୁଅକୁ ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ବାଳ ପାଚିଗଲାଣି ଡାକିଲା ପୁଅକୁ କେମିତି ଡାକିଲା ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି କହିଲା ସକଳ ଗୁଣ ଧାମ ରୂପବନ୍ତ କି କାମ ଯୌବନେ ଜିମୁତ ବାହନ ଯୋଗ୍ୟ ନନ୍ଦନ ସତ୍ୟରେ ରଖ ଧ୍ୟାନ काम टिके कलु मो मन को पाइला खाली 15 दिन मो संगे गली साबाड़ ओडिशा रे को बाइक को मु रखिनी जो बाइक आस कहला ए राज्य रे तू राजा हबु मु जीवी बानप्रस्थ व्रत अवलंबन करबा पाई बाबाजी हेबी अच्छा स्वामी गले स्त्री रहिबो अरे हम से तुम गाँ पुओ मो गाँ पुओ नुह तुम मानकर जदि आशीर्वाद ता मुंड ऊपर रहिला हम आउ जदि नाई नाई कल ता मान तुम तार विरोधी लोक होइतब मु कथा दउछ मोर तो मारुति कर 2 वर्ष हो गला ये हला मोर शेष वर्ष काई ना 2 वर्ष गाइली माने मु आ मारुति कर पाला गाई आसमिनी मो पाला एति के गाँ रे किंतु ए मारुति कर गाँ
मो छाती भीतर रही यार कारण जेतिकी नम्र जेतिकी भद्रता कलाकार मानक प्रति जेतिकी सत्कार प्रदान करवा ए गाँ टिके कमेनी बाकी मो पे टिके कमे कही पेंडाल प्रेसिडेंट को सफल 8-10टा दब से कहीं आगे तेरे जाके मिललानी यही तो मो पे टिके कमी जाइए हाउ रह रह सी गोटे मजा चलीगला पुराण पृष्ठारे स्त्री कहला स्वामी आपण जदि वनवास सन्यास व्रत नवा जीवे मु आपण को सांगरे जीवी स्वामी आपण मते नहीं कि जानतु आउ किछि पाइलानी डाकिला पुओ को कहला रे जिमु तो बहान आमे तो बापा माँ बनू को जाऊछु तू आज जो राजा हो ए स्वर्ण कटक ये तो योग्य पुओ अयोग्य पुओ नुह कांदिला बापा पाखे कहला बापा ना तुम्भे गले जनशून्य हे बोए भवन रही पारिबिनी बापा तुम्भे चली गले ए राज्यटा राजशून्य मरुड़ी ग्रास कर राज्य रे केही रहिबेनी बापा तम भली धर्मवंत लोक छाड़ी की जाना कहला नाई रे गोटे कथा कहिबी कहला वृक्ष फले न आपे की वृक्ष फले न आपे की ये कहरो ही कारो श्री राम जय राम जय राम राम श्री राम जय राम करो देहि के समर्थ राज शरीर श्री राम जय राम राजा उत्तर देला नदी बही जाउची तुम घर पाखे ये जो नदी पानी बहुची तमे पीउछ ना से नदी पीउछ नदी पानी दउची नदी कोन पीउची से पानी वृक्ष रे फल फलु से फल वृक्ष खाऊ तेणु मु सेवक राजार अन्य नाम सेवक आ सेवक कही कही मोदी 10 वर्ष मारी साइलानी आ नरेंद्र मोदी कहला मु देश सेवक आमे कुटी चलले पद्म फूलटा कोठे अछि 10 वर्ष वाला मोदी प्रधानमंत्री तेणु सेवक हो गले आपण माने से ही पाइब निश्चित लिखा जाउची माँ को सम्मान गाँ को काम जेते ठिया होउछंती सरपंच रे कार छता चिन्ह कार बेंट चिन्ह कार कटुरी चिन्ह कार छता चिन्ह कार बही चिन्ह कार पैड़ चिन्ह लिखा जाउची माँ को सम्मान गाँ को काम ए सरकार से सरकार को निंदा करुची से सरकार ए सरकार को निंदा करुची कि रे सबु सरकार तम जीवन भितर केते नारी बलात्कार होइछंती किंतु गोटे सुराक मिलूनी कि काहे केही गोटे अरेस्ट होना ताहले आमे माँ को सम्मान देले गाँ को काम देले जदि गाँ को आई धब साई रे 2.5 लाख टंका आई धब जी आई थब ता ना रे सी आग 50,000 पॉकेट रे मार दउची इंजीनियर को 10-20,000 धरे दउची उत्तर दउची हाँ 5 बस्ता बाली रे गोटे जिमुत बाहन कही मत 50 टंका दउची अरे जिमुत बाहन नाटक कही खटे की मते मारिबू केही मोर नाहांती एका माधिया 32 पड़ ना दल अच्छी ना मेल अच्छी
पालिया मानू कहीदेली समस्ते कि तुम छाड़ी पड़ा मत कहीं रहनी मो पाखे तुमको पाला दे पारे मो शरीर असुस्थ पालिया छाड़ी चली गले आ बिना पालिया होता जी कर कानी रे गंठी पकाउछि जदि मो विश्वनाथ भाई पूरण करदेव 3 दिन पाला छाड़ी पलैबी गोटे टंका नेबिनी आउ जदि पूरण न कला ता गाड़ी खर्च कर जो पैसा ताको दब से अधा दे आउ अधा मते दे दब तोते तो आयुष्मान कहली मुझे आशीर्वाद कले तोर सब पूर्ण हो जाता ताले मु कौन भी पाला गाई आई मो घर ठीक तो लोक दौड़ते आशीर्वाद नापी किंतु ये चामर पकई जगन्नाथ को डाकुची तोर मंगल हो तो परिवार कल्याण हो 50 टंका देचु आउ 450 टंका दब तेणु हे सज्जन वर्गे निज भारजिया को नहीं चली जाऊँ जिमु तो केतु राजा प्रियावती को एपटे राज्य शासन करुच्ची जिमु तो बाहन राजा किंतु मन मानुनी कहीं ना गोटे पुअर कर्तव्य हारे पिले माने बसिकी पाला शुणुच संध्या तुमको देखी अच्छा कहल तुम बापा बड़ ना तुम बड़ कहीं बो बाड़ा ता माने तते तो बापा बहुत भल पाउस बो बोधे दी चावड़ा लेखे कुटुची आ जीवन भितर बापा शब्द ठारू आ किछि नाही से बापा किए जहाँ श्रीमद भागवत गीता प्रमाण करती ना पिता हमस्य जगत माता धाता पिता मोह विद्यम पवित्र मंकार रुकुशाम जजुरे बच आम हेड सारे बस सार क्षमा देवे आपण को बहिरु आज मु पदे गाई पारि कहीं कहले आपण जी बेले बही देले से समय बसा घरे शह शह लोक सीना बहीटा पढ़िले हम किंतु ये पेंडाल जाकि पढ़ी कथा दौची नारायण दरबार आसंता काली आपणकर 2टा गीत 2टा भजन मु गाइबी जो कवि भजन लिखा जाय आपण ना सार्थक करने चेष्टा करी जिमु तो बाहन को भल लगुनि कहीं ना ता बापा नहीं कि माँ नहीं जो छुआ ता बापा बोर सेवा करनी जो पिला ता बापा माँ को भल पाइनी जो पिला ता बापा माँ को अंतरात्मार स्थान देनी से पिला के जीवन रे सुखी हबनी पलैछंती बापा माँ आश्रम को राम करुणामृत आश्रम सेटा कोठी जानी कहला जो पद पर से मुनि देव नारी श्री राम जय राम दंडक कानने पावन करी श्री राम जय राम जो पद जनक सुताउरु लाए श्री राम जय राम कपटी करंग संग धुमुधाए श्री राम जय राम बापार सेवा चली पुओ मन दुखरे राज्य शासन करुछि ता बापा मां को सेवा करुनी मंत्री की दिने राज्य दायित्व दे देला निज सांग आत्रेय को डाकिला कहले आत्रेय मते भलो लागुन टिके बापा मो जिमु तो केतु बापा को मु देखिनी मो बापा मां को टिके सेवा करबा को मन होउछि ताहाले आपण चाहुछन जीवाकू मो संगरे आपण टिके मो बापा को पाखो को चलंतु चली गला जिमु तो बाहन निजर सांग साथी बापा को निकट रे पहुंची गला बोला पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा परने प्रियंते सर्वदेवता
ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲ ପାଦ ଧରି ବାପାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କଲା କୁଆଡେ ଆଇଲୁ ତୁ ତ ରାଜ୍ୟ ଚଳେଇବା ଲୋକ ତତେ ତ ମିନିଷ୍ଟର ସିଟ ରେ ବସେଇ ଦେଲି ତୁ ଆଇଲୁ କଣ ବି ଏଠି ନା ସେଇଟା ଉପର ମହଲାର ଆଦେଶ ତମ ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବ କରିପାରିବ ମୋଦି ନ କହିଲା ଯାକେ ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ହଉ ଏଇଟା କଣ ଆମ ହାତ କଥା ରାଜା କଲେ କୁଆଡେ ଆଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସେବା ତୁ ସେବକ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଛାଡିକି ଆଇଲୁ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ବାବା ପାଦକୁ ଧରିଲେ ବାପାଙ୍କର କହିଲା ବାପା ପାଦ ସେବା ବିନା ଗତି ନାହିଁ ওইলি পিয়র বনবাস শ্রেয়স্কর বাপা ତମ ପାଦ ସେବା ବିନା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ରହିପାରିଲିନି ବାପା ରାଜା ପୁଅ ହେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କଲା କେମିତି ସେବା କଲା ଜାଣିଛୁ କଲା ଶିରେ କାଷ୍ଟ ବହି ଆଣନ୍ତି କୁମାର ମନୁ ତେଜି ଅହଙ୍କାର ଗୁରୁ ଦେଖି ରାଜା ପୁତ୍ରକୁ ପାଦ ପର୍ବେ କରନ୍ତି ସତ୍କାର ଯୋଉ ବାଟରେ ଜିମୁତ ବାହାନ ଗଲା ଚାଲି ଚାଲି ବାପା ଲୋ ଗଛ ଗୁଡାକ ସବୁ ନଇଁ ପଇଲେ କାହିଁକି ନଇଲେ ନା ରାଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର କଲେ ଗଛ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛି କିଏ ନା ଜିମୁତ କେତୁଙ୍କର ପୁଅ ଜିମୁତ ବାହାନ ସମୟ ଗଡି ଚାଲିଛି ଦିନେ ଜିମୁତ ବାହାନ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କହିଲା ବାପା ଆପଣ ଯଦି ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଟିକେ ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି ଏ ଅରଣ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଭାରି ମନ ହଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲିଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଜିମୁତ କେତୁ ରାଜନ କହିଲେ ଯା ଶୀଘ୍ର ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବୁ ହେଲେ ଏ ପୁଅ ହଉ ଭଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ୍ର ଶୁଣୁ ଆର ଗାଈକୁ ପଇସା ଦବୁନି ତାର ଜମି ବହୁତ ଅଛି 150 ଏକର ଜମି 2ଟା ବସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଜମା ପଇସା ଦବୁନି ଯାହା ଦବୁ ଏଇ ରୋଷେଇ ପକେଟକୁ ଦବୁ ଜିମୁତ ବାହାନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗକୁ ଧରି ବାହାରିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲା ନାରୀ କବି ଅପର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ପଦେ କହନ୍ତୁ କହିଲା ସେବନେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଏ ସର୍ବେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଇଏ ପରତେ ପରସ୍ପର ଶାର୍ଦୁଳ ଟେକି ଟେକି କେକି ପଛ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ଜିମୁତ ବାହାନ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଠିକ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛି ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ
কলা দৃশ্যে ভাসু থায়ে দৃশ্য নিরূপঙ্কর দৃষ্টি থায়ে মনান্তর শুনিলেও দূরে রমণী ମାନଙ୍କ সুমধুর কণ্ঠস্বর জিমুত কেতু রাজা যাଉଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହନ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ଗୁଡାଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭିଲା କେତୋଟି ମାଇପି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପାଟି ଶୁଭିଲା ବାପା କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି କୋଉଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ ସେପଟକୁ ମୋ କରି କହିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ଗେଟେ ମାରିଦେବି ଆଉ କଣ କରିବି आयुष्मान भव प्रभु मंगल सर्वारिष्ट शांतरस्तु विद्यावंत बुद्धिवंत हुओ जीवन रे बापा मां को आगे रे तते आशीर्वाद करूची तू बड़ लोक हेले दरिद्र 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 आपण कबे कोन गाय को कल्याण करछि पिला पैसा देला कहउछन दरिद्र आमे कोटिपति आम पाखे धन अछि आमे सबु हेई परिबा दरिद्र केही जणे हेई परिबार आ भिकारी परा कोटी कोटी टंका दउछन्ती मंदिर मानकु दान ताले आमे केमती दरिद्र हबा दरिद्र ब्रह्मांड रे जणे जाकी आपण माने पढिछन्ती कला निधन संखाड़ी राजा मोर दरिद्र निधन संखाड़ी मोर दरिद्र अंधर लौड़ी बाबुरु दरत्न हारामु कोड़ा माड़ी करे मुकोड़ा माड़ी करे जिमुत बाहन सांगे जाऊची झियो पिला मेंचाटी आसुन सांगर अच्छी ये मैत्रेय बोले आत्रेय सांग कला किड़े सुंदरी जाउचंती या भितर गोटे ब्रह्मांड सुंदरी जाउची ये केमिति जाउची मने मने भाबिला आउ डाकिला कला चंपक बरना रे चंपक बरना 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 चंपक बरना रे लोकेने जाउचु सते चंपक बरना रे अनुग्रह करी अनुग्रह करी 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 अनुग्रह करी अनुग्रह करी जाजा ये ना मोते चंपक बरना रे केड़े जाओ चो सते केड़े जाओ चो सते चंपक बरना रे ये अनुग्रह करी अनुग्रह करी अनुग्रह करी अनुग्रह करी विश्वनाथ भाई देख दल नहीं शरीर भगन ठिया हवा को शक्ति नहीं तथापि एका मु कहिची 100 घोड़ा को 100 हाथी एका लड़िबो महारथी तमर सब तो ठीक अछि खाली पालाटा टिके ठीक करके देखा कला किलो अनुग्रह करी अनुग्रह करी अनुग्रह करी ना मोते चंपक बरना रे केड़े जाओ चो सते केड़े जाओ चो सते चंपक बरना रे कला मारू अच्छी मारो मार गो मारो मागणो बहु अछि ए पंच प्राण हरद अछि ए पंच प्राण
ସାରୁ ତୋର ଉରଜ କଳ ସାରୁ ତୋର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ଭାଇ ଦେଇ ତୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ କାମ ବଢି ଏତିକି କରୁଣା କରିବୁ ଏ ବାବୁ ଦେବତେ ପାଲା କରିଦେବେନି ଆପଣ ପାଲା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ନା ଗପ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଚାଲ କଣ ମୁଁ ନ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ମାରୁତି କର ଗାଁ ମତେ ପଇସା ଦବନି ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଯାସୁ ଆର ଗାୟକ ଆଇଲା ବେଳେ ହସ ହବ ଯେ ଶୋଇଲେ ହସିବ ଆଉ ନ ସରିକି ହସିଲେ ମତେ ମୋ ଛାତି ଦାଗ ଦାଗ ହଉଛି କାରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି କଲା ଉରଜ କଳ ସାରୁ ତୋର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ପ୍ରେମ ଜଳ ଢାଳିନି କର ଭାଇ ଦେଇ ତୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇ କାମ ବଢି ତାରେ ଭାଇ ଦେଇଛୁ କାମ ବଢି ତାରେ ଏତିକି କରୁଣା କରିବୁ ଚପକା ବରନାରେ କେଣେ ଯାଉଛ ସତେ କେଣେ ଯାଉଛ ସତେ ଚପକା ବରନାରେ ଯେବେ ତୁହି ବର୍ଜିବୁ ଧନ ତେବେ ତେଜି ଦେବୀ ଜୀବନ ତେବେ ତେଜି ଦେବୀ ଜୀବନ ତେବେ ତେଜି ଦେବୀ ଜୀବନ ନିଜ ବାଙ୍କା ନିଧି ଭାଷଇ ନିଧି ବାଙ୍କା ନିଧି ଭାଷାରେ ବଣାଇ ନିଜ ବାଙ୍କା ନିଧି ଭାଷଇ ସଜଇ ନିଜ ବାଙ୍କା ନିଧି ଭାଷାରେ ବଣାଇ ହରିର ପୁଅ ଦାଦା ବାବା ଟିକେ ରେଡି ଖାଲି ଅନେଇକି ବୋପାକୁ ହସି ଦେଲେ ହବନି ବସାନଟା ଟିକେ ଦେଲା ଭଳିଆ ଜମାନଟାକୁ ଟିକେ ଦବୁ ହଉ ତୁ ଆର ବାଇକକୁ ଡରୁଛୁ କି ତୁ ପରା ସିଂହ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ମୁଁ ନୃସିଂହ ହଉତା ଆଉ ସିଂହ ପିଲା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କଣ ତୁ ଶୃଗାଳ ହଉଛୁ ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଇଞ୍ଜିନ ବାଡେଇ ବାଡେଇକି ମାରିଦେବି ତୁ ତ ଖାଇ ଚାଲିବୁ ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ବାଟେଇକି ମାରିଦେବି ରଖିବିନି କାହାକୁ କଲା ହରିରି ପୁଅଙ୍କ ପଇଲାରେ ହରିରି ପୁଅ ମାତିବା জীবুত বাহন সাঙ্গ সাঙ্গে ঠিয়া হয়েছে ঝিও পিলা মানে কোন করুছন্তি না গোটিয়ে মাঙ্ক মন্দিরে পূজা করুছন্তি না কেমিতি পূজা করুছন্তি গোটে পদ মনে পড়ছে আজ্ঞা কিচক বদ্ধরু গঙ্গাধর মেহের দাঁড়িয়ে কহিলে কলে ধূপে আমোদিত দেউল করি রমণী মানে রে করি রমণী ফুটাই বাসনা কুসুম বান রুদ উজানে কলা ঘেনিল দেবীঙ্ক প্রসাদ ধরি দেবী প্রাসাদ আনন্দ বনরে চলিলে ধীরে বড়াই পাদ রহ মাঙ্ক মন্দিরে পূজা করছন্তি ঝিও বহু মানে বাহারিলে দিটা পুଅ ପିଲା ଯଦି ଏକାଠି ଗାଡିରେ ଯାଉଥବ ତମେ ଏଠୁ କଟକ ଯାକେ ଗଲେ ବି କେହି କାହାକୁ କଥା ହବନି
ଯଦି ଦିଟା ମାଇପି ଲୋକ ବସିକି ଯାଉଥିବେ ଆଲୋ ନାନୀ ତମ ଘର କୁ ନା ଆମ ଘର ମାରୁତି କର ନାନୀ ଆମ ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମଉଜା କୁଆଡେ ଯିବ ନା ଯାଉଛି ଟିକେ କଟକ କାମ ଅଛି ମେଡିକାଲ ଯାଉଛି ତୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ନା ଝିଅ ଘରକୁ ଯାଉଛି କଣ ନେଇଛୁ ନା ମୁଆ ନେଇଛି ଆଉ ପରିବା ନେଇଛି ଦିଟା ମାଇପି ଯଦି ଏକାଠି ହେବେ ସିଏ ରାଜସ୍ଥାନ କଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାକେ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ସରିବନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି କିଲୋ ତୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି ତୋ ପିଲା ଛୁଆ କେତେଟା କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡି ପୁଅ କେବେ କଥା ହେବେନି ସିଏ ବସିକି ଚୁପଚାପ ଘୁମେଇକି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲିଥିବେ ଏ ଝିଅ ମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ମା କେମିତି ପୂଜା କଲା ରେ ପୁରୋଧା ନନ୍ଦନା ସାରି ବନ୍ଦା ବନା ନମିଲା ଭଗତି ଅନ୍ତରେ ନମିଲା ଭଗତି ଅନ୍ତରେ ସିଦ୍ଧରାଜ ଦେବା ସୌଭାଗ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା झील मैंने बाहर के आसवे ये दी जन जाक ये दी जन जाक जांग ठीक से बेले ये झील मैंने कथबार्ता हो मुख्य बोले राजा झील गोटे थिला से राज झीलटी अन्य मानक कहला कौन कहला जानी अरे एति तो झाड़ एत बोहिला तो गला बेलू गाधे पड़ू हौ विशेष बाम नेत्र ये सखी की सुरती से मोड़यावती सखी की कोहिला भारती सखी की कोहिला भारती विगत राति आद्यावेनी शक्ति विगत राति आद्यावेनी शक्ति सपने देखाइले ज्योति नेत्र संपत्ति स्वरूपे होइब मोपति स्वरूपे होइब विश्व विमोहन जीवूत बाहन विश्व विमोहन जीवूत बाहन प्रवर्ती नेत्र संपत्ति स्वरूपे होइब मोपति उत्तर देला झीलटा मोर सपन देखी काली राति ना कौन किलो देखी काली राति सपन ना मो हम से भल बायकटे हम मु कथा देकी जाऊँ ताप्रति तुम अनानी भल बायकटे हम मु कथा देकी जाऊँ माँ पाखे समय को अपेक्षा कर छोटिया छुआटा बयस हो गला मु काली राति गोटे सपन देखी ना कौन ना मोर बाहागर हो तू क्या बाहाऊ
ନା ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜବଂଶର ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକଟକର ରାଜା ଜିମୁତ କେତୁ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ତା ପୁଅ ଜିମୁତ ବାହାନକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ଆଚ୍ଛା ଜିମୁତ ବାହାନ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲି ଯାଇଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସଖୀ କହିଲା ତୁ ଗୋଟେ ହୁଣ୍ଡିଟେ ନା କଣ କଣ ତୁ ଜାଣିନୁ ତୁ ହୃଦୟରେ କଣ ଭାବିନୁ ଉଆସି କନ୍ୟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ତୋର ଉନ୍ୟାସୀ କନ୍ୟା ବେଳେ ଜନ୍ମ ତୋର ପାଇବୁ ଜୀବନରେ ଏକାନ୍ତ ବର ପାଇବୁ ତୁ ପରା ଉଆସିଟା। ଆଚ୍ଛା ଉଆସି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ ଉଆସି କହିବା ଏ ଝିଅଟା ଉଆସି ଝିଅ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀରେ ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ବିଟି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ତୁମ ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ ତୁମର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଆଢୁଆଳ ତଳେ ଆପଣ ରହନ୍ତୁ ସବୁ ରିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯାଉ। ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା କହିଲେ ତୁ ପରା ଉଆସି ଉଆସି କାହାକୁ କହିବା ନା ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିଆ ये पितृ श्राद्धे जो नारिका ये प्रणय पुंस संहित ये शेषा कन्या उआंसी भव। बापा मांकर श्राद्ध दिन जो पुरुष नारी मिलन हेबे से श्राद्ध दिन जदि पिलाटा जन्म है उआसी हम। दुई रे पितृमातृ श्राद्ध गला दुई रे अमावास्या और संक्रांति दिन जो पुरुष नारी मिलन हेबे से अमावास्या बा संक्रांति रे जदि पिला जन्म हेबे से उआसी हेबे। आमे कहे अमावास्या रे प्रेम हेले बापा माँ जो छुआ जन्म हम से उआसी हम मिछ। ये संक्रांति आउ को संक्रांति पड़ी पारे 12 मास भितर जो पिला संक्रांति रे जन्म हम बापा मां को प्रेम संक्रांति रे ही दब। बापा मां श्राद्ध दिवस रे प्रेम होइतिबे श्राद्ध दिन से पिला जन्म हम से पिलाटा उआसी हम।